अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਵੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਢਿੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਵੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਦਰਸ਼ੇਰ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਮੁਤਬਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਮੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਇਰ हाफिज़ मोहम्मद अख्तर राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या साहब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बखैर ने? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। बस राना साहब चंद एक सवाल करने ने तेरे नाल जी जी असी तारीख में महसूस कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के राही ये चीज़ां जिहड़ियां ने नवीं नस्ल तक पहुँचाई जान ताकि वो तुहाडे जिहड़े एक्सपीरियंस हैगे ने उन्हां तो वो फ़ायदा उठा सकन। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपना कुछ थोड़ा सा तारुफ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ भाई, हाफिज़ मोहम्मद अख्तर नाम मेरा है, हाफिज़ मोहम्मद अख्तर राना जी। मैं राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आपके वालिद साहब का नाम? मेरे वालिद साहब राणा रियासत अली खैरपुर टामे वाली में रहते थे जी। हाल खैरपुर टामे वाली में पाकिस्तान में? अल्लाह को पाकिस्तान में जी। जो अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला ने गरीब की रहमत फरमाए, अल्लाह ताला करबट में जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। तो आपके दादाजी का नाम? मेरे दादाजी का नाम था मैज़र खां। एक मरतबा मज़र खां कह सकते हैं, मैज़र खां मतलब जी। अच्छा। तो 1955 में मेरी पैदाइश हुई खैरपुर में वालिद में जी, और मेरा बचपन तकरीबन सारे खैरपुर में वाली में गुजरा जी। सब्ज़ मस्जिद मदरसा तकरीबन कुरान जी से मैंने इब्तदाई तालीम कुरान पाक की वहाँ से हासिल की जी। और उसके बाद 1970 में मैंने गवर्नमेंट फाजिल हाई स्कूल खैरपुर टामे वाली में दाखिला लिया जी, जहाँ से मैंने मैट्रिक की जी। और मैट्रिक करने के बाद फिर मैं बावरपुर शिफ्ट हुआ पढ़ने के तालीम के सिलसिले में। तो तालीम के सिलसिले में मैंने कॉमर्स कॉलेज में तालीम हासिल की और इसी दौरान में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद फिर 1977 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भावलपुर में मेरी सर्विस हुई। बतौर जूनियर क्लर्क में अपॉइंट हुआ था यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भावलपुर में। उस वक्त ये म्यूनसिपल कमेटी थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं थी जी, म्यूनसिपल कमेटी थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी 1985 में चौधरी मजीद साहब के दौर में बनी है जी। तो फिर ये लम्हात चलते रहे। तो इसी असना में 1980 में दौरान सरवसी मैं हमारे एक चेयरमैन थे, मैं तो उन्हें हर लम्हे दुआएं देता हूँ कि उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिसकी वजह से मेरी अना ने मेरी अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई थी और मैंने कोशिश की कि इस इदारे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक यूनियन का क़याम होना लाजमी है, क्योंकि मैं कॉलेज से निकल के आया था जी। तो मुझे वहाँ पर भी यूनियन बाजी का कुछ शर्फ हासिल हुआ था और फिर यहाँ पर आकर इब्तदाई तौर पे हमने यहाँ पर लेबर यूनियन रजिस्टर्ड कराई और 1985 में फिर आकर ये आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन बनी जी। तो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हुई तो फिर पहले इलेक्शन हुए जिसमें मैं बतौर एक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, मैंने हिस्सा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। और फिर इसी तरीके से चलते चलते मैं आकर बतौर डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी बना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह
डिवीजनल प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने काम किया, बहैसियत सूबाई वाइस प्रेसिडेंट के भी काम किया, तो यही सिलसिला चलता रहा है। तो जूनियर क्लर्क से मैं फिर सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जब मैं रिटायर हुआ था तो मुझे 2015 में स्केल नंबर 17 मिल गया था एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी। तो PS2 एडमिनिस्ट्रेटर, PS2 मेयर का, तो मैंने बतौर रिटायरमेंट मेरी जो हुई है वो मेरी ग्रेड 17 में मैं रिटायर हुआ यहाँ से, और इस वक्त रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इस वक्त कोई आपके पास को ऑनरेरी ओहदा है आपके पास? हाँ, आज से तकरीबन 2 साल कबल लाहौर में एक मीटिंग हुई, हमारे चंद दोस्त रिटायर्ड जो हुए थे, जो रिसेंटली रिटायर हुए थे मेरे साथ साथ, तो उन्होंने महसूस किया कि यार हम यहाँ पर जब रिटायर हो गए, हम रिटायर मुलाजमीन का कोई पुरसान हाल नहीं है, और वैसे भी हमारे अंदर एक जज्बात जो चल ही रहे हैं, हम खिदमत खल्क का जज्बा लेकर, जैसे आप पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन में मुलाजमीन की खिदमत की, उसी तरीके से यार एक ये खिदमत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और इसको जारी व सारी रहना चाहिए। तो वहाँ पर फिर हमने बैठ कर एक तंजीम बनी, तो उसमें मुझे मरकज़ी पूरे पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी बनाया, लेकिन एपका का नहीं, अच्छा। ऑल पाकिस्तान रिटायर्ड मुलाजमीन। अच्छा, रिटायर्ड मुलाजमीन। तो उसमें कुछ अर्सा के तक ये रहा कि फिर मेरा अपनी तकलीफ़ हुई, मुझे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, और इसी तरह मेरे चंद एक दोस्त थे उनको भी, तो वो हमारा सिलसिला फिर ख़त्म हो गया। रिसेंटली इस्लामाबाद में तमाम ये रिटायर्ड मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर बैठकर एक ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन बनाई है, उसमें मुझे बतौर डिवीजनल सदर यहाँ का मुंतखब किया, मेरा वो किया है, इंतखाब किया है। अब मैं बहैसियत डिवीजनल प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स काम कर रहा हूँ, और इसी तरीके से ऑनरेरी ओहदा मेरे पास जो है ना वो है ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का भी बतौर चेयरमैन का, वो एपका का। अच्छा। अच्छा। असल में ना वो मैं ये बात इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ आपकी तस्वीर जो है ना वो देखी है, तो उसके अंदर एक बैनर मैंने देखा था जिसके ऊपर ना आप उस पर जनरल सेक्रेटरी एपका। नहीं, वो तो बहुत पुरानी थी, मैं तो बतौर डिवीजनल सदर। लेकिन उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, उसके बारे में ज़रा बताएं, वो थोड़ा सा ना शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ, ताकि नई नस्ल को पता चल सके कि आपने किन किन ओहदों पे काम किया है। मैंने बताया ना कि मैंने बतौर डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी भी काम किया है, तकरीबन मैं 12 साल में बतौर डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी काम किया है, और आखिरी में जब मैं 2007 में बतौर डिवीजनल प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था, बतौर एक इलेक्शन के ज़रिए हमारे बाकायदा वन मैन वन वोट कैसे वो इलेक्शन होते थे, और मैं इलेक्शन लड़कर फिर कामयाब होता था। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी, वो कहते हैं ना खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, अल्लाह ताला ने मुझे दोस्तों की और अल्लाह ताला की और मेरे फैमिलीज़ की, मेरे मेंबर्स की, मेरे तमाम बहन भाइयों की मेरे साथ दुआएं थी, और हमेशा अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। बेशक ही आपके दोस्तों की दुआएं भी साथ हैं, बेशक इसमें। हाँ, वो असल में आप जिस वक्त हमने ये सोचा ना कि आपका इंटरव्यू किया जाए, तो उससे पहले आपके बारे में आपके दोस्तों के साथ कुछ बातें मैंने आपके बारे में जो है ना वो उनसे शेयर की, तो उन्होंने आपके बारे में बताया जी कि आप अपने वक्त के बड़े शोला बयां मुकर्रर भी थे। शोला बयां तो नहीं था बस। लेकिन एक तजर्बा मुझे भी हुआ था कि एक इलेक्शन कैंपेन में आप उस वक्त वहाँ जो है खिताब फरमा रहे थे, तो उस वक्त मुझे भी याद आया कि क्योंकि मैं चुशबदीद गवाह था उसका, कि वाकई वो पासा पलटने वाली बात थी। नहीं, आप तो झपड़ना पलटना, पलट कर झपड़ना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जैसे भाई आप तो हमें तकरीबन मेरे ख्याल में हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ रही हैं, जी, मैं आपको इनवाइट करता रहा हूँ, आप आते रहे मेरे पास, वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप गोल कर रहे हैं, अपने बारे में बता क्यों नहीं रहे? ये अमानत है नई नस्ल की। नहीं, मैं कुछ आप कैसे नफ्सी से काम न लें। जैसे भाई मैं एक बात करें, वो अल्लाह ताला का भी फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है,
کہ ایک ہاتھ سے اگر کسی کو کچھ دیا جاتا ہے نا جی تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو میں نے یقین کریں کہ اپنی زندگی میں بہت مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جی. کوئی فرشتہ صرف انسان تھا. جی انتہا کی غلطیاں ہوئی ہوں گی میرے ساتھ, کوئی زیادتی بھی میں نے ملازمین کے ساتھ کی ہوں گی, لیکن حد الوسع میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی غریب ملازم کی حق تلفی نہ ہو اور اس کی عزت و نفس مجروح نہ ہو. اور ہمیشہ اپنے ماتحت بھی میرے پاس اسٹاف رہا ہے اور میرے دوست میرے کولیگ بھی رہے ہیں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کسی کی عزت و نفس مجروح نہ کروں اور جو ہو سکتا ہے خدمت خلق کا جذبہ دے کر ان کی خدمت کروں. جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بدر شہر میں, جی جی یہ جیسے پچھلے دنوں میں یہ سلسلہ چلا تھا اس کا لاک ڈاؤن کا. جی. پچھلے سال تقریباً یہی مہینہ تھا, جی یہ فروری مارچ اپریل. تو الحمدللہ میں اب کسی کو کیا بتا سکتا ہوں کہ کس انداز سے ہم نے لوگوں کی خدمت کی کہ گھروں میں ان کے یعنی کہ کنڈیاں کھڑکا ظاہر یہاں صورتحال جو ہے نا آپ صاحب ایسی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پا رہے ان باتوں کو. موٹیویشن کی ضرورت ہے. وہ بہت سارے آپ جیسے دوست ہیں جو کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے. آپ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے نا بڑے اکثر ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سیٹ پہ جب تک ہوتا ہے, وہ ایک ہمارے پنجابی میں بڑی مشہور مثال ہے جی کہ تھانے دار دا پیو مریا تے سارا پنڈ آیا, تے تھانے دار آپ مریا تو کوئی بھی نہ آیا. تو گورنمنٹ ملازم جو ہے نا اگر اپنی سیٹ پہ اس نے کوئی اچھا کام اچھا برتاؤ کیا ہوگا. میں نے بطور لینڈ افسر بھی کام کیا ہے جی, اور تقریباً مین سیٹوں پر میں نے وہاں پر کارپوریشن میں کام کیا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی کو جو میری بساط کے اندر تھا جی جو میں کر سکتا تھا, میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی عہدہ دیا ہے وہ مجھ سے کوئی خالی نہ جائے, مجھے فیض یاب ہو کر جانا چاہیے. جو وہ انسان بڑا بخیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ دے, اگر اس کو کوئی منصب ملتا ہے اور وہ اس کو لوگوں میں لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ ایک بے فیض لوگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. ہاں صاحب, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو خلق خدا کی زبان سے میں نے ریکارڈ کی ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات یہ چیز میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں نا لوگوں کی زبان سے ریکارڈ کی ہوئی ہیں, میرے پاس موجود ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں وہ اس پروگرام کا حصہ ان کو بناؤں گا. اگر آپ اپنی نہیں چاہتے تو ہم میں تو ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھتا کہ انسان کی اپنی لوگ آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں, آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں. یہ مہربانی ہے ان کی, مہربانی. اور یاد رکھ لیتا تو ان کی بہت مہربانی, بڑی مہربانی ہے جی ان کی. باقی اس میں کچھ آج کے دور میں جو ہے نا آج کے دور میں, لیکن اچھے انسان ہیں. بہرحال آپ نے بہت اچھا وقت گزارا. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں نا, آپ کی طرف چل کے آتے ہیں. کبھی میں نے آپ کا جب یہاں سے گزر ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, تو یہ وہ محبت ہے. میرے والد صاحب میں اگر کہیں تو ایک واقعہ سنا دوں. سرکار آپ بالکل سنائیں. وہ یہ تھا کہ میں آفس سے آیا ہوں, تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا. میں گھر بیٹھا ہوں تو میرا وسیم جو بڑا بیٹا ہے اللہ اس کا حیاتی رکھے, وہ گھر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے گھر والے کو کہا کہ جلدی کرو مجھے بھوک لگی. قدرتی ابا جی بھی اسی وقت آ کے بیٹھے تو انہوں نے کھانا شانا کھا لیا, تو بیٹھے ہوئے تھے, گرمیوں کے دن تھے. تو میں آیا ہوں تو باہر کنڈی کھڑکی ہے, میں اسی وقت اٹھ کے پھر چلا گیا. دوبارہ آ کے بیٹھا ہوں, ہاتھ دھوئے ہیں کچھ بھی کھانا کھاؤں گا, پھر کنڈی کھڑکی, پھر باہر چلا گیا. تیسری دفعہ پھر آ کے بیٹھا, گھر والے کو کہا کہ کھانا لے آ. وہ بیچاری کھانا لے کر آئی ابھی, اور پھر کنڈی کھڑکی. میں نے تنگ آ گیا تھا, میں نے کہا اس کو وسیم کو, میں کہ جا بیٹا کہہ دے کہ نہیں ہے, ابھی دفتر سے نہیں آیا. تو وہ یہ ہوا کہ میں ابو جی نے مجھے کہا کہ نہیں خود جاؤ جا کے دیکھو. میں باہر چلا گیا ہوں. واپس جب آیا ہوں تو ابا جی نے وہی ماشاء اللہ وہ پگڑی پہنا کرتے تھے جی, کھلا تھا ان کا, انہوں نے رومال اور جوتی وغیرہ اپنے فٹ کر کی. تو میں واپس آیا, کہتے کہ اچھا بھی اختر آج جا رہا ہے, آج کے بعد تیرے گھر نہیں آئیں گے. میں نے کہا جی کہ اللہ خیر کرے کہ کیسی کا گستاخی ہوگی کہ آپ, میں تو آ کے بیٹھا ہوں ابھی اور آپ سے کوئی گپ شپ بھی نہیں کی, بیٹھے بھی نہیں, اور آپ کہہ رہے کہ گزار ہوں. کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دروازے پر ایک بندہ بھیجا ہے کہ جا فلاں بندے کے پاس وہ تیرا کام کرا دے گا, اور تو آگے سے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھی وہ تو ہے ہی نہیں, تو اللہ کو ناراض کر سکتا, پھر میں تو کیا چیز ہوں.
اللہ تو وہ مجھے زندگی بھر وہ میرے لیے اثاثہ ہے یہ. بالکل. تو میں آج تک کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی دروازے پر ہے اس کی بات میں کام ہونا نہ ہونا وہ میرا اللہ کے بس کی بات ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بات کو سنوں اور اس کا کام کرانے کی کوشش کروں. یہ زندگی کی راہ ہے جی، اس میں بہت سارے موڑ بھی آتے ہیں اور کچھ لوگ راضی بھی ہوتے ہوں گے، کچھ ناراض بھی ہوتے ہوں گے. یہ دنیا کا اصول ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن اپنے تئیں جو ہے نا، ہم نے آپ کے بارے میں مثبت رائے پائی ہے لوگوں کی زبان سے. تو حسب تھوڑا سا نا واپس جائیں گے. چلو یہ تو آپ نے اپنی جو ہے نا زندگی کے جو کچھ آپ نے کیا اس کے بارے میں، آپ نے ریٹائرمنٹ تک تو آپ نے پہنچا دیا، بڑی جلدی میں پہنچا دیا آپ نے، اتنی جلدی ہونا نہیں چاہیے تھا. تو یہ پیار محبت کی باتیں ہیں، خوش مزاجی سے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں. تو شادی آپ کی کس سن میں ہوئی تھی؟ ضروری ہے یہ بتانا. چلو یہ شادی میری، میں نے ابھی میٹرک نہیں کی تھی جی. 74 میں میری شادی ہوئی تھی. 74 میں. اللہ. اچھا، آپ نے عزیزوں میں ہوئی یا غیر برادری؟ میرے سگے ماموں کے. اچھا اچھا، ٹھیک ہو. چار ہمارے وہ تھی، 4 بہنیں تھیں. ایک میرے کزن ہے، میرے بھائی، بڑے بھائی ہے میرے بھائی اقبال جی، میرے کزن ہے. سب سے بڑی جو سسٹر تھی وہ میرے بڑے بھائی کے گھر تھی. اس سے چھوٹی بھائی اقبال کے گھر، اس سے چھوٹی میرے گھر، اس سے چھوٹی میرا چھوٹا بھائی اشرف ان کے گھر. یہ 4 بہنیں ہمارے گھر. اچھا، تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ میرے بچے 11 ہیں. 11 بچے ہیں. جی. بیٹے کتنے ہیں؟ 6 بیٹے ہیں، 5 بیٹی ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ سب تھوڑا سا واپس جائیں گے شروعات کی طرف. جب پاکستان بنا تو آپ کے والدین یہاں کے مقامی تھے یا وہاں سے آئے تھے انڈیا سے؟ یہ بہت بڑی داستان ہے یوسف بھائی. کوشش کریں یادوں کو اکٹھا کریں جو بزرگوں نے آپ سے شیئر کی ہوں گی، یقینی بات ہے. بس ہم سے کیا شیئر کی ہوں گی. پاکستان میں کبھی بات کرتا تھا نا پاکستان کے سلسلے میں جی. میں اپنی بالخصوص میں اپنی دادی اماں سے زیادہ کرتا تھا. جی. میں نے نہیں کبھی جبھی میں نے بات تذکرہ کیا اور میری دادی اماں بغیر روئے سے مجھے اللہ. تو وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہم آ تو گئے یہاں پر جی، لیکن یہاں آنے کی قدر یہ ہمیں پتہ ہے یا ہمارے اللہ کو پتہ ہے، بیان کرنا مشکل ہے. بے شک. تو یوسف بھائی میرے آباء و اجداد جو تھے وہ ضلع کرنال، تحصیل تھنیسر اور گاؤں تھا ہمارا دھنتوڑی. گاؤں دھنتوڑی. دھنتوڑی. ہاں. اور میرے نام کے تھے سینتری کے، وہ بھی انڈیا میں تھا. نہیں، وہ اسی ضلع کرنال میں یا ضلع کرنال میں ہوتا ہے. ٹھیک. سینتری یہ کچھ فاصلے پر تھے یہ. جی. تو پاکستان بنا، جو میری دادی ماں مجھے بتاتی ہے کہ وہ گاؤں جو تھا نا وہ ہمارا تھا. ہمارے یعنی کہ میرے دادا ابو جو تھے نا جی، وہ 3 بھائی تھے. جی. اور وہ گاؤں جو ہے نا وہ صرف سارا انہی کا تھا، چاروں طرف سے انہی کی تھی. اس میں ٹھیک. اپنی ہی برادری کے سارے لوگ تھے؟ برادری نہیں، اپنے گھر کے. اچھا. کوئی خاندان نہیں، صرف اپنے گھر کے. یہ 3 بھائی تھے، باقی وہاں پر بس ان 3 بھائیوں کی اولاد تھی. ہاں، ہندو تھے جی. وہ مزیرے تھے وہاں پر. تو ہمارا جو وہ تھا گاؤں، اس کے ساتھ ہی اسٹیشن لگتا تھا دھنتوڑی کا. تو آس پاس کے جتنے بھی وہ تھے نا علاقے، تو انہوں نے پھر آ کے سیدھا ہمارے دادا کے پاس ٹھہرنا. رات کو نائٹ اسٹے وہیں ہوتا تھا ان کے سب کا. جی. ڈیرہ داری تھی ان کی. تو کیونکہ اسٹیشن تھا، صبح وہ ٹرین آتی تھی تو وہاں سے بیٹھ کر وہ وہاں چلے جایا کرتے تھے. لیکن جب پاکستان کا وہ ہوا
اعلان ہوا پاکستان معرض وجود میں آیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اپنی پہچان بنی یہ ملک. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم نے ملک کو کچھ نہیں دیا, اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. عزت دی ہے ہمیں, دولت دی ہے. آج ہم آزادی سے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, آزادی سے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. اور اتنا پیارا پاکستان کہ جہاں پر کے موسمات اور جہاں کے علاقہ جات دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے. میں تقریباً یہ مری والا علاقہ ناران کا وہاں تک سیر کی ہے. جب دیکھتے ہیں تو پھر خدا کی خدائی یاد آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں سے نکلے تھے تو میری دادی اماں بتاتی ہیں کہ راستہ اتنا کٹھن تھا نا, وہ پیدل کا سفر کیا تھا. سکھوں نے اور ہندوؤں نے چن چن کر قتل کر رہے تھے. اللہ. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے دن میں جو ہے نا کہیں پر قیام کرنا اور رات کو سفر کرنا. دن میں قیام چھپ جانا, رات دن میں چھپ جانا اور رات کو پھر سفر کرنا. اور میرے ماموں جو تھے نا وہ یہ کہتے ہیں نا وہ گتکا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے جی, یہ وہ کھیلتے تھے, گتکا کھیلتے تھے. ان کے ماسٹر تھے وہ. اچھا. وہ سارے جی. تو وہ اللہ کا فضل ہے, کئی جگہوں پہ ٹاکرا بھی ہوا ہے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کے مقابلے کیے. میری دادی میں کہا کرتی تھی کہ بھائی کہ ہم جب آتے تھے نا راستے میں پانی نہیں ملتا تھا. اگر کوئی نالی جاری ہے نا جی, اس نالی کے اندر بھی خطرہ تھا کہ کہیں اس میں بھی انہوں نے کچھ زہر نہ ملایا. تو کیا کیا جاتا تھا کہ ایک کوئی کپڑا لیا جاتا, وہ کپڑا اس میں ڈبویا جاتا, اس کپڑے سے نکال کے اس کو نچوڑا جاتا, وہ کسی برتن میں سیک کیا جاتا, پھر اس کے قطرے جو ہے نا منہ پر لگایا جاتا تاکہ ان کے ہونٹ جو ہے نا یہ خشک نہ ہو, اندر خشک نہ ہو. تھوڑا تھوڑا کر کے قطروں کے ذریعے پانی پلایا جاتا تھا. تو یوسف بھائی یہ تو حالات تھے. میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میری امی بتاتی ہوں مجھے, دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے جگر گوشے کو راستے میں ڈال دے. میری امی کہتی ہے کہ چھوڑ کے آ جائے. ہاں, میری امی کہتی ہے کہ میرے بڑے بھائی جو تھے نا, بھائی قاسم, اللہ کی رحمت فرمائے, وہ گود میں تھے. تو میرے امی کے چل چل کر جو ہے نا یہ پاؤں جو تھے نا یہ ان میں سے خون رس آنا شروع ہو گیا تھا پیدل چل چل کے. چیز ہے کہ اب وہ بچے کو اٹھانا, چھوٹا موٹا جو کھانے پینے کا سامان وہ اٹھانا اور پھر پیدل سفر کرنا. تو میری امی کہتے ہیں کہ وہ اس کو لائن کی پٹری کے اوپر رکھ دیا تھا کہ اللہ کے حوالے. تو بیٹا تو پیچھے پیچھے میری نانی امی آ رہی تھی, تو انہوں نے پھر اس کو اٹھایا. تو اس طریقے سے آپ کے بھائی کو, ہاں اس طرح. تو پھر ہمارا پہلا پڑاؤ پڑا تھا یہاں پر بھائی بھیرا میں. تو میرے یعنی پاکستان میں پہلا جو آپ کا قیام ہے وہ بھیرا میں تھا. اچھا. تو بھیرا جو ہے نا پھر وہاں پر میرے دادا ابو بھی وہیں پر فوت ہو گئے. اچھا, آپ کے ان کی قبر آئی تھی وہیں پہ بھیرا میں. بھیرا میں. تو پھر ہم سیدھے یہاں آئے, وہاں سے ہم بھاولپور آئے تھے. خیرپور ٹامے والی نا بھاولپور. اچھا بھاولپور. اچھا. یہاں پر یہ توشہ خانہ دیکھا ہوگا آپ نے, پرانا بورڈ آفس چوکستان کا آفس تھا. اس کے ساتھ والی جو وہ حویلی تھی نا یہ الاٹ ہوئی تھی. اچھا. تو ہماری میری پھوپھی تھی, میری امی, خالائیں, تو کیونکہ وہ بہت بڑا ایک وہ تھا, رات کو جب فلم چلتی تھی تو چیخیں نکلتی تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاں نہیں رہ سکتے, ہمیں چاہے کچھ چھوٹا سا مکان دے دو لیکن دو کسی اندروں نے اس میں. تو پھر فرید گیٹ کے اندر جو ہے نا وہاں پر وہ ملا تھا, وہاں پر میرے پھوپھی اور میرے چاچا جی رہ گئے. پھر ہمیں زمین جو ملی تھی وہ ملی تھی خیرپور ٹامے والی. تو پھر میرے ابا جی اور میرے تایا ابو وہ چلے گئے تھے خیرپور. تو میرے چاچا جی پھر یہیں رہ گئے تھے. یہاں بھی پھر ان کی بھی یہیں پر کارپوریشن میں ان کی میونسپل کمیٹی ان کی نوکری ہوتی تھی بطور کیشیئر
चौधरी ताउर रहमान, उन्होंने बड़ी ज़िंदगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह करोड़ करोड़ से नसीब करे उन्हें। बहुत शफीक इंसान थे, बहुत मेहरबान इंसान थे मेरे चाहिए। तो पूरा शहर तकरीबन उनकी इज़्ज़त करता था जी। तो इस तरीके से ये हुआ है। बट वो कहते हैं कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना है। तो ये तो दास्तान है पाकिस्तान बनने की। लेकिन दुख लगता है भाई मेरे कि जब कोई हमें पाकिस्तानी ना कहे, जब हम पर कोई नहीं, तो ऐसे एलिमेंट हैं यहाँ पे जो आपको पाकिस्तानी नहीं मानते? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना कि कोई 100 में से एक नहीं, हज़ारों में से कोई एक। मेरे ख्याल में तो हाफ़ साहब हमारे लिए तो इससे बड़ी गाली कोई है ही नहीं कि हिजरत करके आने वाले शख्स को अगर कोई शख्स ये कहे कि ये पाकिस्तानी नहीं है। हज़ारों में आकर कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता है मुहाजिर, चलो वो सराइकी में कहता है ना कि गंदा अल्फाज साथ कहे जाते हैं ना कि मुहाजिर आ गए इनसे, जो आ गए। अच्छा, अल्लाह ताला देखिए जी, दुआ है सबके लिए कि अल्लाह ताला जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हाँ बेशक जी, हक की पहचान दे। हाँ पहचान दे, हाँ हक की पहचान दे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी प्यार, जितनी मोहब्बत मेरी ज़ात को जी इस भावलपुर ने दी है, मैं उसका कर्ज यहाँ के बासियों ने दी है, यहाँ के बासियों ने दी। बिला तफरीक, बिला तफरीक, लिसानियत, मजहब, रंग, कर्ज नहीं उतार सकता। बेशक उनका कर्ज मुझसे नहीं उतर सकता। मेरी नस्ल भी नहीं ख़त्म कर सकती जितनी इज्जत मुझे उन्होंने दी यहाँ पर भावलपुर में। मैं एक गरीब घर का आदमी था, यहाँ पर आया था, लेकिन इज्जत ऐसे नहीं मिलती सरकार। आप डिजर्व करते हैं तो आप डिजर्व करते थे तो आपको मिली है। देखते हैं आज का दौर जो चल रहा है, उस दौर में ये है कि पैसे वाले की इज्जत होती है। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे नज़र दौड़ाएंगे जी जी, यही कुछ है। लेकिन हम तो मजदूर, इतने मजदूर कह सकते हैं, गरीब आदमी थे। गरीब आदमी को इस हद तक पहुँचा देना, इतनी इज्जत दे देना, ये बहुत कम। चलो जी, आपको कोई शिकवा नहीं इस मुआशरे से? ना नहीं, मुझे ठीक हो कुछ गया शिकवा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कर्ज नहीं उतार सकता इसका। देखें जी, आज ना तरतीब थोड़ी सी ख़राब हो गई है अपने इंटरव्यू की। जी। आप अपने दादा हजूर के बारे में बताएं कि इंडिया में हमने तो उनके बारे में जो कुछ लोगों की ज़बानी सुना कि वो तो वहाँ के लैंडलॉर्ड आदमी थे। हाँ, मैं आपको एक और वाक़या बता दूँ। जी बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं, यहाँ पर रहते हैं, बाबला से रिटायर हो गए हैं। जी। पिछले दिनों में क्या नाम है उनका जी? रॉ इकबाल साहब। रॉ इकबाल साहब। वो खानेवाल में रहते हैं कहीं। अच्छा। तो उसने मुझसे पूछा, रॉ इकबाल ने, कि भी तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के हो। मैंने उसको मैं अपनी उसमें बता रहा हूँ जी जी, कि सारा कुछ बताया। तो वो फिर उसने अपने वालिद को बताया। उसका वालिद आया यहाँ पर। अच्छा। वो यहाँ आकर तशरीफ रखी उन्होंने, वो मुझसे मिले। आते उन्होंने मुझसे सवालात किए ना, तो मैंने बताया जी कि मैं धनतोड़ी का हूँ। कहने का जो थे नसर के अंदर थी धनतोड़ी। मैं कहा हाँ जी। यूसुफ भाई, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि वो शख्स अल्लाह गरी के रहमत करे, बेचारा वो रोता हुआ यूँ खड़ा हो गया। कह रहा मेरे जो गले लगा के इतना रोया। कहने लगा किसकी औलाद हो तुम? तुम्हारे दादा का तो एक नाम था वहाँ पर, और तुम यहाँ बैठे हो इधर। मैंने कहा जी यहाँ भी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। कहने लगा कि वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त तो दी है, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा का क्या नाम था वहाँ पर? मैंने कहा जी ना हमने देखा है दादा को, ना ही हमें पता है, अपने बुजुर्गों से, वालिद साहब से, वालदा से, दादी अम्मा से उनसे सुनते थे। तो मोहतरम बात तो यही है ना कि अब क्या बताएं कि भी कुछ छोड़ा वहाँ पर, कुछ भी नहीं लेकर आया। अच्छा। एक जान अल्लाह ताला ने बचा कर रखी हमारे लिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान बनने के मैं एक और आपको थोड़ी सी एक मिसाल दूँ जी। मेरी एक उस्तानी थी जिसने मुझे नूरानी कायदा पढ़ाया खैरपुर टामे वाली में जी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे यहाँ से जी। तो मैंने छोटा था, मैंने उसको उस्तानी जी ये आपके क्या हुआ? तो वो रो पड़ी थी। तो एक अंदर होता है ना छोटा सा, कभी पूछे से क्या वजह क्या है, तो उसने मुझे बताया फिर। हाँ जी, तो जस्टिस बढ़ जाता है ना जी। उसने कहा कि बेटा बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था ना, जिस बॉर्डर से हम आए हैं ना, तो उस बॉर्डर पे ये पोजीशन थी कि सिख और हिंदू ठहरे हुए थे
तलवारें उनके हाथ में थी और उनका एक वो 3 सवाल कर रहे थे कि या इज्जत लुटवाओ या पिस्तान कटवाओ या हाथ कटवाओ। तो मैंने तीनों चीज़ों में तरजीह दी थी। अपने हाथों को मैंने हाथ आगे किए, तलवार मारी और मेरे हाथ काट के एक तरफ गिरे और मुझे ले जाओ। तो अब इससे बढ़कर मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? अल्लाह, इसकी कदर का आपको ज़्यादा पता है या उनको पता है जिन्होंने आपको जाने और हाथ कटवा दिए, इज्जतें लुटवा दी, इसमें कोई शक नहीं, जिंदगियाँ गंवा दी, कोई शक नहीं है। तो हाँ साहब, हम लोग जाते हैं ना जगह जगह इंटरव्यू करने के लिए, कोशिश करते हैं कि मेरे पास देखा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मैं यकीन करें कि बयान नहीं की जाती। बेशक, अगर कभी वो जज्बात की बात है, वो दिल ये वो बुजुर्गों की बताई बातें जो सामने आती है, फिल्म चलती है जहन में, ये ऐसे वो होगा, ऐसे वो होगा, क्या इंसाफ होगा, क्या वो होगा। तो ये सारी चीज़ सामने आती है। हमें क्या है, हमने तो यहाँ पर पक्की पकाई मिल गई हमें रोटी, और हम ये कर रहे हैं, हम इसकी कदर नहीं कर रहे पाकिस्तान की। हाँ साहब, मुझे ना कुछ सवालात और भी आपसे करने हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके पास बैठ के आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बीबी अमृता प्रीतम ने कुछ शेर कहे थे पार्टीशन के बारे में, इसी कतलाम पे, कि अज आखा बादशाह नूं उस तक अपना पंजाब, अज लाशां बेले बिछियां ते लहू दी भरी जवाब, उस दर्द मंदा दे दर्दिया ते कबरां विचों बोल, तो इस किताब इश्क दा कोई अगला वर्का हो। एक धी, एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे बैण, अज लखां धीआं रोंदियां दिन बारिशां नूं बैण, उस दर्द मंदा दे दर्दिया किते कबरां विचों बोल, तो इस किताब इश्क दा कोई अगला वर्का हो। अब सब आप भी कोई और कर। सुबह मैं समझ रहा हूँ आपकी इस बात को। अल्लाह ताला मेरे इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला इस मुल्क को शाद व आबाद रखे, आमीन। हमारी तो नस्लें भी हम कुर्बान कर दें तो इस मुल्क के काम इसकी कदर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क की कदर करने वाले सोच दे। हाँ साहब, करतारपुर लांघे के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें यूसुफ भाई, मैं ये कहता हूँ कि इस इमरान खान की, हाँ खुल के बात करें आप, हाँ खुल के बात करें, अपना माफिया ज़मीर बयान करें। जी जी हाँ जी, ये पार्टीशन देखें ना, 73 सालों से जुदाइयाँ हैं, बिल्कुल हदें कायम कर दी गई हैं, अब ख़ानदान तकसीम हो गए, सब चीज़ हुआ है, सब चीज़ हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि भी ये करतारपुर लांघा जो बना है जी, इससे ये तो ज़रूर हुआ है ना कि और कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि जो वहाँ के हुक्मरान हैं उन्होंने इसकी कबूल नहीं की, कदर नहीं की, लेकिन कभी हम जाकर उनसे, उनके जो वहाँ के बासी हैं, वहाँ के मुल्क के जो रहने वाले हैं, उनसे पूछें, सिख बिरादरी से पूछो, वो ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा कदम है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इससे कुछ दूरियाँ जो है ना, हमारी दूरियाँ जब चल रही, हमारा क्या है मसला? उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हमें बड़ी मोहब्बत है उससे। जितनी कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं, ख़ासतौर पे पंजाब ने जितनी कुर्बानियाँ उर्दू के लिए दी हैं, शायद किसी ने दी हों, क्योंकि जानों की कुर्बानी भी दी है और साथ ज़बान की कुर्बानी भी दी है, हर चीज़ की कुर्बानी। तो बराए मेहरबानी जब ये करतारपुर लांघे की बात आती है ना, सिखों की बात आती है, तो फिर कोशिश करें आप सब, और माशाल्लाह बहुत प्यारी पंजाबी बोलते हैं आप, ज़रा उन भाइयों के लिए पंजाबी में कुछ अल्फाज अदा करें। नहीं, मेरी बात सुनो यूसुफ भाई, मैं इतनी ज़्यादा ज़बान तो नहीं पंजाबी बोल सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये काम अच्छा होया, अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो सब, मैं तो बल्कि लाहौर जाना ना कदे जी, तो मैं अकेले तो चले जावा, तो मैं कोशिश तो करता हूँ भी जाऊँगी जी। मैंने एक तो ये है कि भी जैसे बोलते हैं उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है, ज़बान बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा खुलूस वाले मीठी ज़बान, बड़ी प्यारी ज़बान बोलते हैं।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਫਰੀਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਸਵਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੰਘਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਪਲੱਸ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰਾਹਨੇ ਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਾਹਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ देखो जी एक बात चलो मुझे पंजाबी से गल कर मैं तो पंजाबी च गल कर लेना जी गल है भाई वो एक कहते रहना कि भी एक इंसान बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं होता तो वह भी तो कोई फायदा नहीं है इमरान खान बहुत अच्छा है जी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन टीम कप्तान कला कुछ नहीं कर सकता होंगे जी ये होंगे टीम वर्क जो टीम वर्क पूरी टीम रल के खेलेगी ना जी तो फतह कामयाबी उसमें जरूर मिलती है हूँ जैसे तुम सुनते हैं जनाब के जी नमर यूनिवर्सिटी का वाक़या सुनते हैं शौकत खानम वाला सुनते हैं और वैसे भी उसकी कोई ईमानदारी के बारे च लोगों को सुन लीदा है वही गल है कि असी उस ईमानदारी नहीं चटना असी उस ईमानदारी की करना असी तो कहने कि इमरान खान साहब मेहरबानी करो साढ़े माशी हालात ठीक कर दो वो जनाब सानू सुनाते हैं जनाब कि जी कि डॉलर इतने गया चला गया डॉलर इतने थले आ गया असी फला ये कर लिया जनाब कि फला जनाब गवादरा ये हो गया इधरों ये हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा इधरों हो जाएगा भाई गरीब आदमी के मसाइल नहीं है तुसी जनाब फला नाल कर लिया फला नाल मुल्क नाल साढ़ा ही चल गया नहीं गरीब आदमी तो अपने पेट नाल है सही है गरीब आदमी चाहता कि महंगाई कंट्रोल हो महंगाई कंट्रोल सब तो बस ऐसे कहने लगे कि महंगाई कंट्रोल रहे भाड़े जाए बाकी सारा कम सारी जिंदगी वास्ते बैठा रहे सानू कोई इतराज नहीं अच्छा खान साहब तो पहले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत सी जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰ कैसा ਸੀ इमरान खान तो बाद पहले से नवाज शरीफ था जी नवाज शरीफ का अलहमदुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट अच्छे ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चलाए उन्होंने ਤੁਸੀਂ उनके सड़कों के जाल पीछे ने जी
ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ मोटरवे होए तरक्याती काम हुण भी हो रहे ने लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा होए ने लेकिन गल जी सुनने खुदा बेहतर जानता है कि अंदर खाने की गम है असी तो तकरीबन हूँ तो साढ़े कान तकरीबन थक गए ने पक गए ने चोर 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 सुन के असी तो तंग आ गए हूँ ओ भाई तुसी चलो तो वो तो चोर ने तुसी कौन हो तुसी की कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ चोर भी काबू बदकिस्मती नहीं है आज कौन गया आज जी फलां गिरफ्तार का आज ही फलां का रेफरेंस दायर हो गया आज फलां के जनाब इतनी जायदाद निकल आई बेनामी अकाउंट खोल के भी हुआ क्या है कोई जी सरदारी का सारी जिंदगी सरदारी का जी स्विस बैंक अकाउंट और ये फलां अकाउंट बेनामी अकाउंट हो गया जनाब ये मरूंडे वाले के ये फलां वाले के किया क्या है हासिल क्या है हाँ या तो कुछ करके दिखाएं जी हाँ कुछ तो करें ना चलो भी हाँ ये तो किसी को सजा दे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ बस जी मैसेज साडा की है सीधा मजदूर आदमी से नौकरी की थी है ਅਸਲ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਆਂਦਾ ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ सब तो बड़े ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ जेड़ा भी इकतदार है चाहे वो माफिया बना है ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वाक़या याद है जिस वक्त उन्होंने खलीफा बनाया गया सी जी ते उन्होंने जनाब हज़रत उमर फारूक ने कहा जनाब कि नहीं तनख्वाह मुकर्रर करो जी तो जी वजीफा मुकर्रर करो जी उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी तनख्वाह मुकर्रर करो जी उन्होंने कहा जी कितनी तनख्वाह जी मजदूर थी मैंने बोले थोड़ा किस तरह गुजारा होगा कहना कि जिस तरह एक मजदूर का होता है मैंने दियो अगर मेरे गुजारा फिर मजदूर तनख्वाह को नहीं कर देंगे जी ये अमल करके दिखा रियासत मदीना ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਨਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਾਦ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਕੌਮੀ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਕੌਲ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਕਿ ਇਹ ਛੀਨ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟ ਛੀਨ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਸਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਲੀਅਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਅਕਲੀਅਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੀ ਉਹ ਪੀਪੀ ਦੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਸਮੇਟਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫਲੀ ਕੇ ਚੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਸੇਕਦਾਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਸਰ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਸਰ ਦਿਖਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ
ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।